कि नरेंद्र मोदी जी की गुजरात के राइट में भूमिका पर जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 9 साल से देश के योग्य प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ वैमनस्य और पूर्वाग्रह से एक कॉटेज इंडस्ट्री काम करती है। एक कॉटेज इंडस्ट्री वर्क्स अगेंस्ट नरेंद्र मोदी with a vengeance to somehow or the other implicate him in Gujarat riots. आपकी जानकारी के लिए मित्रों, 60 एजेंसीज के द्वारा उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ। मीडिया एजेंसी, इंटरनेशनल एनजीओ, सेल्फ अपॉइंटेड एनजीओ, SIT, इस पर कई बार हुआ, हर बार उनको क्लीन चिट मिला। इसका एक बिहार का भी एंगल है जो मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं। स्वनामधन लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और मनमोहन जी की सरकार में रेल मंत्री भी बने, और ये पूरी कहानी आपको मालूम है कि कार सेवकों की एक ट्रेन जो जा रही थी अयोध्या से अहमदाबाद, वो जब गोधरा पहुंची तो उसके एक ब्लॉक में अटैक करके आग लगाई गई। लगभग 50 कार सेवक मारे गए थे और उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण राइट हुआ, काफी लोगों को सजा भी मिली, एक अलग विषय। तो लालू प्रसाद जी के निर्देश पर 2005 के बिहार विधानसभा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। और अगर आप पुराने मेरे कमेंट्स को देखेंगे, मैंने उसको बहुत ब्लास्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये कार सेवकों के ऊपर कोई बाहर से हमला नहीं हुआ था, अंदर से ही दुर्घटनावश आग लग गई। आप समझ सकते हैं कि इस सीमा तक उस पूरे दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सेंसिटिव केसेस की जांच के लिए एक SIT बनाई। याद करिए, इस SIT को जांच कर रहे थे CBI के फॉर्मर डायरेक्टर मिस्टर राघवन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस SIT में गुजरात का कोई रिटायर्ड या सर्विंग ऑफिसर नहीं होगा, तो ईमानदार जांच करें। उस SIT ने जांच की। ये जो जाफरी है और इनके पीछे खड़ी है तीस्ता से तलवार, आप जानते हैं, जिनका काम ही है मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करते रहना। इन्होंने कहा कि इसमें उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उनकी भूमिका की जांच की गई, बाकी सब जांच हुई। और आपको एक बात मैं पटना के पत्रकारों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि SIT जी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 9 घंटे इंटरोगेट किया, 9 घंटे समन के बाद, और एक भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध नहीं किया। आज एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का हो रहा है भ्रष्टाचार के मामले में नेशनल हेराल्ड में, तो देश के सारे मुख्यमंत्री जो उनके 1-2 बचे हैं वो काम धाम करके दिल्ली में धरना दे रहे हैं, वहां कुछ नहीं हुआ। SIT ने रिपोर्ट दिया कि नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं, और बाकी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस SIT को प्रोटेस्ट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मजिस्ट्रेट के सामने से रिपोर्ट जाएगी, आप चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन कर सकते हैं। तो ये जाफरी जी और तीस्ता से तलवार और ये सारा जो गैंग है पूरा, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, कांग्रेस सपोर्टेड, इन लोगों ने पूरा वहां पर अपनी गवाही दी। 10-10 साल तक ढूंढ के लाए, मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके खिलाफ
हाई कोर्ट गए, ये लोग हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और यहां उनके वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब। 8-10 दिन बहस किए पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, उसका फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसमें कोई दम नहीं है, बल्कि मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी आपके सामने पढ़ूं। We hold the appeal is devoid of merits and deserves to be dismissed in the aforesaid ground. और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, The proceeding have been pursued for last 60 years to keep the pot boiling, obviously for ulterior design. जानबूझकर करके कुछ लोग पड़े हुए थे कि इसको हमेशा जिंदा रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, It appears to us that a coalesced effort of the disgruntled officials of the state of Gujarat along with others was to create sensation by making revelations which were false to their own knowledge. झूठे जानकारी पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की और बहुत सारी टिप्पणियां हैं। आपको याद होगा कि इन लोगों ने दुनिया में कैंपेन चलाया, क्योंकि उनके कई कुछ मामलों में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील भी था उस समय। और याद रखिए हमारे पत्रकार मित्रों, ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए सरकार में हुआ, 14 के पहले हुआ, 11, 12, 9, ये आप स्पष्ट जान लें। क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है, और कहीं वो सफल नहीं हुए। याद करिए इन लोगों ने कैंपेन किया कि मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलना चाहिए, याद है आपको? एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका और भारत के संबंध कितने ऊंचाई पर हैं आप सभी जानते हैं कि आज हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को दुनिया में एक बहुत विशेष स्थान मिला है। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं, और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 9 साल 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है और बस वही तीस्ता से तलवार, उनके लेफ्टिस्ट फ्रेंड, एक विधवा जो जाफरी जी है उनके पति की दुर्भाग्यपूर्ण उस पूरे राइट में शेष हो गए थे। तो ये क्या मतलब है? हम देश को बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, यूपीए, आरजेडी सबों का सहयोग और प्रश्न रहा। और ये लोग बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कानून तो जो अपना काम कर रहा है करेगा, लेकिन हम लोग का एक विचार हुआ कि देश को इस निर्णय की सच्चाई को बताना जरूरी है कि ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए आप, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। वो कोर्ट में भी हारे हैं
और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। गुजरात में मोदी जी हमेशा विजयी रहे, वो 14 जीते, वो 19 जीते, आगे फिर 24 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जीते हम लोग, दोबारा जीते उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अंतिम बात जिसको कह के मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा कि मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोया। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था कि मुझे देश के विकास के लिए काम करना है और गुजरात के विकास के लिए काम करना है, और वो काम करते रहे और सच्चाई सामने आती रही, न्याय प्रक्रिया के द्वारा या जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक करके प्रश्न लेंगे। आज मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसी पर सवाल करें तो बड़ी कृपा होगी। इसी से रिलेटेड पहले एक सेकंड रुक जाइए, आग्रह कर रहे हैं। इस विषय से संदर्भित साकिब जी। પૂર્વ કાયદા મંત્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ પટનામાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા હતા, જે જાફરીજીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ ફરીથી ચકાસણી માટે જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી તેને સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે। ક્લીન ચીટને લઈને ફરી એકવાર અરજી કરવામાં આવી હતી, જેને સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે, જેને લઈને રાજેન્દ્ર પ્રસાદ માહિતી આપી રહ્યા હતા કે એક एजेंडा तहत समग्र कामगीरी करवामां आवी रही हती। ते तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर पण एसआईटी द्वारा चकासणी करवामां आवी हती, ते बाद तेमने क्लीन चीट आपवामां आवी हती, परंतु ते वखते जे एनडीए सरकार हती तेनो आ एजेंडा हतो तेम करीने तेमणे आकरा प्रहार पण कर्या। तो बीजी बाजु तेम पण कह्युं के जेमनुं मौत थयुं छे ते दुर्घटना कि वो जजमेंट कहाँ है? और देखिए ये काफी पतला जजमेंट है, मैं इसको लेकर के आया तो इसको पढ़ करके इसका नोट बनाना पड़ा। इसके बारे में पार्टी जरूर विचार करे, और ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भारत में इतने राइट हुए, कांग्रेस के रिजीम में गुजरात में 50 राइट हुए, यूपी में हुए हैं। राइट कहीं भी वो गलत है, तो राइट पे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और गुजरात में भी की गई है। लेकिन ये पूरी कार्रवाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुश्मनागत की कार्रवाई, उनको फंसाना है। सर, महाराष्ट्र में जो उसके बीच चर्चा थी कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्या कुछ है? आज का जो विषय मैंने बता दिया था इसी पर है। इस बारे में कुछ भी बोलना होगा केंद्र के द्वारा बोला जाए या महाराष्ट्र के नेताओं के द्वारा बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस કરી રહ્યા હતા, જેમાં જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી કે તેમને જે એસઆઈટી તરફથી ક્લીન ચીટ મળી હતી તેને ફરીથી ચકાસણી કરવામાં આવે, તેના પર જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી તે ફગાવી હોય। હવે વાત કરીએ મેઘ સવારીની। જૂનાગઢ માળિયાહાટીમાં ધોધમાર વરસાદ, પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। અનેક વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા ઉપર પાણી ફરી વળ્યા છે, તો માળિયાહાટીના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। ગળુ, શેરબાગ તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો, તો રોડ રસ્તા ઉપર નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા। ભીષણ વેલ, ગળુ, સમઢિયાળા,
ખોરાશા, જાનુડા અનેક વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. તો જડકા, ધણેજ, ભડુરી, ગળોદર, જૂથળ, પાણીદ્રા, લાઠોદરા, ગાગેચા જેવા અનેક વિસ્તારમાં પણ ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. ગીરના અનેક વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે. ધોધમાર વરસાદ પડતા પાણી ભરાવાની પણ શરૂઆત થઈ છે. તો બીજી બાજુ ખેડૂતોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આ બાજુ રાજકોટના ગોંડલમાં પણ વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. સવારથી જ અસહ્ય ગરમી અને બફારા બાદ બપોરે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો. ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસતા વાતાવરણ પણ ઠંડુ બન્યું છે. તો ગોંડલ અને આસપાસના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થતા રોડ રસ્તા પર પણ પાણી ફરી વળ્યા હતા. તો ગોંડલના બાંદ્રા ગામમાં પણ ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો હતો. અડધા કલાકમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા ગામના રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. તો સારા વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આ બાજુ પોરબંદર જિલ્લામાં બપોર બાદ વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો. સતત બીજા દિવસે બપોર બાદ વરસાદનું આગમન થયું હતું. વીજળીના કડાકા સાથે જિલ્લામાં વરસાદ શરૂ થયો હતો. તો વરસાદ શરૂ થતા જિલ્લાવાસીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો. તો સુરતના ઓલપાડ તાલુકામાં પણ વિરામ બાદ ધોધમાર વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. છેલ્લા 30 મિનિટથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી. વરસાદના કારણે ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો ગિરિમથક સાપુતારાની સુંદરતા 16 કળાએ ખીલી છે. કુદરતના ખોળામાં વસેલા સાપુતારામાં વહેલી સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. વાતાવરણ આહલાદક બનતા પ્રવાસીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ખુશનુમા વાતાવરણ વચ્ચે હવામાન વિભાગે ડાંગ, તાપી, સુરત, નવસારી, વલસાડમાં ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. તો આ બાજુ નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયામાં પણ વરસાદનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે. કેવડિયાના ટેન્ટ સિટી 2 માં આહલાદક વાતાવરણ સર્જાયું હતું. રમતગમત કોન્ફરન્સ ચાલી રહી છે અને વરસાદ વરસતા ઉકળાટભર્યા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. તો બીજી બાજુ ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. જિલ્લાની વાત કરીએ તો નર્મદા જિલ્લાના 2 દિવસના વરસાદના વિરામ બાદ આજે ફરી વરસાદ વરસ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો તેમ કે જે આ ટેન્ટ સિટી 2 છે, ટેન્ટ સિટી 2 ખાતે હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. એક તરફ રમતગમત કોન્ફરન્સ ચાલી રહી છે અને આ કોન્ફરન્સમાં વરસાદ વરસતા ઉકળાટભર્યા વાતાવરણથી રાહત થઈ છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની આજુબાજુના વિસ્તારમાં વરસાદ વરસતા પ્રવાસીઓ છે, પ્રવાસીઓ પણ વરસાદની મજા મારી રહ્યા છે. ત્યારે કહી શકાય કે જે ઉકળાટભર્યા વાતાવરણમાં આ વરસાદ વરસતા જે પ્રવાસીઓ છે જે પણ ખુશખુશાલ થયા છે. ખાસ કરીને જગતનો તાત છે, જગતના તાતની વાત કરીએ તો આ જગતના તાતને વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આજે વરસાદ વરસતા જે વાવણી લાયક વરસાદ વરસતા હાલ વાવણી કરી રહી છે, જેનું જે જીવનદાન મળતા ખેડૂત પણ ખુશખુશાલ થયો છે. દીપક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નર્મદા. તો આ બાજુ સાસણમાં સિંહ પરિવારની મસ્તી સામે આવી છે. સાસણના જંગલ સફારીનો આ વિડીયો છે. વરસતા વરસાદમાં જોવા મળ્યા હતા સિંહ પરિવાર. પ્રવાસીઓએ આ ઘટના કેમેરામાં કેદ કરી છે. 1 માસના સિંહ બાળ સાથે સિંહણ વરસાદમાં મસ્તી કરતા નજરે પડ્યા હતા. ભારે ઉકળાટ વચ્ચે વરસાદની મજા લેતો સિંહ પરિવાર સામે આવ્યો હતો. તો 11 જિલ્લામાં 5 વાગ્યા સુધી વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રના 6 જિલ્લામાં પડી શકે છે વરસાદ. દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતના 5 જિલ્લામાં પણ વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો 11 જિલ્લામાં 5 વાગ્યા સુધી વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રના 6 સહિત દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતના 5 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો રાજ્યમાં પણ આગામી 5 દિવસ વરસાદી માહોલ સર્જાશે. દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. તો આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડશે અતિ ભારે વરસાદ. સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં આગાહી કરવામાં આવી છે. તો આ બાજુ સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી, જૂનાગઢ, ભાવનગર, પોરબંદર, રાજકોટમાં ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. जून महीना में अत्यार सुधीमां 53% वरसाद नोंधायो छे। आजकल साउथ गुजरात में मोस्टली बारिश रहेगा और सौराष्ट्र में भी रहेगा,
लेकिन हेवी रेन भी हो सकता है। साउथ गुजरात में हेवी आइसोलेटेड प्लेसेस में होगा और सौराष्ट्र कच्छ में भी होने का संभावना है और कल हेवी टू वेरी हेवी होने का संभावना है। वलसाड, नवसारी, डांग में वेरी हेवी होने का संभावना है और हेवी होने का संभावना है सूरत, तापी, दामन, दादरा नगर हवेली में आइसोलेटेड हेवी रेन होने का संभावना है। और जो डिस्ट्रिक्ट कवर होगा भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, पोरबंदर। अहमदाबाद, गांधीनगर में बारिश ज़्यादा होने का ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन जैसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, आइसोलेटेड कहीं एक आध जगह में हो सकता है। हवामान विभागની વરસાદને પગલે આગાહી વ્યક્ત કરી છે તો આગામી 5 દિવસ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે તો આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડશે અતિ ભારે વરસાદ। સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે।